ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦରୁ 14 ପଦ ଦେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। God became my neighbor. ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତିବାସୀ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତିବାସୀ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରୁ, ଫୋକସ୍ ଟୁ ୟୋର ନେଇବର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରକୃତରେ ଫିକା ଅଟେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେ ଜାଣେ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ତାରା ଦେଖାଗଲା। ନେଇବର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ, ନେଇବର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଆସନ୍ତି ସେ ତାରା ଦେଖି। Why Christian put a star on in front of their house? କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବରେ ତାରା ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଲଗାନ୍ତି? କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? Because Jesus has born in our house. ଆମ ଘରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, and your neighbor should know and come to your home. ଯଦି ଘରେ କାକୁ ଡାକୁନୁ, ମିଠା ପିଠା ଦଉନୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁନୁ, ତେବେ ମନେ ରଖୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଫିକା ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଗଡ୍ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବରେ ମନେ ରଖିବା ଗଡ୍ ବିକେମ୍ ଆୱାର ନେଇବର। ଈଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରତିବାସୀ ହେଲେ, ଆମ ସହିତ ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ ତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ କହେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଇମାନୁଏଲ। ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥ ଇମାନୁଏଲ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସେ ଏବେ ଯାଏ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାରା ଲଗାଉ। ସେଇ ତାରାକୁ ଦେଖି ଜାଣିବେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜିହୁଦୀ ନଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଦେଖି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କର ଗଡ୍ ବିକେମ୍ ମାଇ ନେଇବରହୁଡ୍। ଈଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରତିବାସୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବାସୀ ଘରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। I really thank those who stayed last night while we were going for carols round. ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। ଲେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ around 7 years I have seen, ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲି, ଆମେ ଖାଲି ଏଇଠି ଜନ୍ମ ପର୍ବ ନାଚ ଡେଗା କରୁଥିଲୁ, କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର ହଉଥିଲା, କାହାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋ ଜୀବନରେ, ମୁଁ କହିପାରେ, ଆମର ନେଇବର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ। and they delightfully gladly accepted us. ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। you never believe କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ମା ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ପୁଣି ୟୁଥ୍ ମାନେ, ସାନ ସାନ ପୁଅ ଝିଅ, କେତେ ଆନନ୍ଦ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଦିଆଉଥିଲା, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଆଉ ଚକୋଲେଟ ଟିଏ ଦିଆଉଥିଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦଉଛୁ, ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ତାମାନେ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ନେଇବର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବାର ଅଛି, କାରଣ ନେଇବରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ, ବା ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ନେଇବରକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଗଡ୍ ବିକେମ୍ ଆୱାର ନେଇବର। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦେଇ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଜାଣିବା କଥା, ୟୁନିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଜିଜସ୍। କାହିଁକି ଆମେ ଈଶ୍ୱର, ଆମର ଈଶ୍ୱର ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆମର ଈଶ୍ୱର ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାରଣ ଆମର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନେଇବର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଆମର ପ୍ରତିବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କୋଉ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ,
को ईश्वर अन्य मानक पई जीवन दियंती नहीं, को ईश्वर आम मानक पई गुहाल रे जन्म नियंती नहीं, किंतु आमर ईश्वर सेही परि कार्य कले नेबर हुंती। प्रिय माने गॉड बिकेम आवर नेबर। तबे जेतेबेले आमे पढुछु गॉड स्टेप डाउन टू द अर्थ, जगत को से अवतीर्ण हेले, ए जगत को से आसिले। जेतेबेले 1 पदरु 5 पद पढुछु आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वरଙ୍କ संगरे थिले, सेही वाक्य ईश्वर थिले। तबे वर्ड जो वाक्य आमे पढुछु जा जा घरे बाइबल अछि मन रखंतु गॉड इज इन योर होम। ईश्वर आपनक घरे अछंती, हेले दुर्भाग्य कोन घरे आका छाडी के आइले। ईश्वर को आपण माने घरे छाडी के आसी छंती। केते लोक एठी तो सब देखाई जाउछि आ की दरकार, ईश्वर को स्क्रीन रे छाडुछु, ईश्वर को खाली स्क्रीन रे रखिछु। सब घरे बाइबल थिबा दरकार, आ से घरे आलमारी भितरे रखी कि आलमारी रे ऊपर रखी कि ठाकरे साइती करी सुंदर को रखले किछि लाभ नाही। वाक्य लेखा अछि आद्यरे वाक्य थिले, अर्थात एई शास्त्र देई यीशु ख्रीष्ट पूर्वरु थिले, सेही वाक्य ईश्वर थिले। एई शास्त्र ही ईश्वर वाक्य देउछंती, आ सेही से आद्यरे ईश्वर को सहित थिले, आ से लास्ट को लेखा अछि से वाक्य देहवंत हेले। तेबे जदि आम सहित वाक्य अछि तेबे ईश्वर आम सहित अछंती। तेबे तांकर अस्तित्व पूर्वरु थिला, सेतिबा यीशु मध्य निजे कहंती प्री एक्जिस्टेंस ऑफ जीसस। यीशु निजे पूर्वरु कहंती कोन बोली, जदि आपण माने पढिबे टिके बाइबल काढंतु आनिथिबा लोक। आई रिक्वेस्ट ऑल समस्त को अनुरोध करे बाइबल धरि के आसंतु, नले ईश्वर आपण को सहित आसु नाहंती। खाली आसी छु आमे के जाने नुवा वर्ष पई, नुवा वर्ष की जन्म पर्व पई टिके मु केमती ड्रेस टिके किनिछि टिके देखबार अछि कथा। जदि बाइबल नाही प्रभु नाहंती, खाली बाहर चाकचक्य अछि। तबे केते केते कहिली जहन तार 8 पर्व 58 पद पढ़ंतु। यीशु निजे कहंती, यीशु जन्म हेले 2000 वर्ष पूर्वे, किंतु से निजे कहंती कोन बोली, जहन 8 पर्व 58 पद यीशु से मानु को कहिले सत्य सत्य मु तुमान कहछि, देखंतु 2000 वर्ष पूर्वे जन्म वाला कहउछंती 3000 4000 वर्ष पूर्वे जणे नहीं 5000 वर्ष पूर्वे जणे थिबा लोकर कथा कहंती। 5000 बोले अब्राहम कर स्थिति पाखा पाखी 3000 वर्ष बोली कहउछि। यीशुंकर जन्मर 3000 4000 वर्ष पाखा पाखी। तेबे से समय रे मध्य यीशु निजे कहंती मु अब्राहम कर पूर्व रे थिली, तांकर अस्तित्व पूर्व रु थिला। आ सेथि पाए जदि आपण माने पढिबे हितोपदेश तार 8 पर्व 22 पद रु जदि आपण माने पढी जिबे, आ सेठारे लेखा जाय सदा प्रभु निज गतिर आरंभ रे तांक कर्म सकलर पूर्व रे मते अधिकार करिथिले। यीशु निजे कहउछंती सदा प्रभु निज गतिर आरंभ रे तांकर अस्तित्व जेबे हेला से दिन ताहांक कर्म सकलर पूर्व रे मते अधिकार मु तांकर निजर की थिली, से निजर करिथिले। अनादि काल अबा आद्य काल ठारू अबा पृथ्वीर मूल स्थापनर पूर्वरु मु स्थापित होई अछि। से कहिबा पई चाहंती इटा के लेखि चंदी हितोपदेश सोलोमन राजा, से तांकर विषय कहउनांती, कारण तांकर आद्य काल रे अनादि काल किछि अस्तित्व नथिला। से कहउचंती यीशुंक विषय रे, आ से कहउचंती अनादि काल रु आद्य काल ठारू अबा पृथ्वीर मूल स्थापनर पूर्वरु मु स्थापित अछि। बारिधि सकल नथिबा समय रे, निर्झर सकल जलपूर्ण नथिबा समय रे मु जन्मी अछि। मु आरंभरु जन्म होई सारिछि। से समय रे भूमि की प्रांतर की जगतस्थ धूलिर अग्रिमांश से सृष्टि करी नथिले। जो समय रे से आकाश मंडल स्थापन कले से समय रे मु सेठारे थिली। बोले जेते बेले सृष्टि चाली थिला यीशु मध्य सेठी थिले। पुणी उपरिस्थ आकाश मंडल को दृढ़ कले और बारिधि प्रवाह सकल प्रबल हैला। ए सब कथा तापर लेखा 30 पदरे
ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲି ପୁଣି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କଲି। ସିଧା ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲି, ତେବେ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ସବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ୍ତି ହେଉ ଦୀପ୍ତି ହେଲା, ବୃକ୍ଷଲତା ହେଉ ବୃକ୍ଷଲତା ହେଲା। ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତେବେ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ପାଉ। କେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟକୁ ବା ବାଇବଲକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଥିଲି। ଦିନେ ଗୋଟେ ବାଳକଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ ରାତିରେ 24 ତାରିଖ ରାତିରେ, କାଲି ଡାକି ନାହାନ୍ତି କାହିଁ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ। ଜଣେ ବାଳକଙ୍କୁ ଡକାଗଲା 24th ନାଇଟ୍ରେ ଆଫ୍ଟର ସର୍ଭିସ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ କମ୍, ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗଲେ ମହାଶୟ, ବାଳକ ମହାଶୟ। ସୁନ୍ଦର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା, କ୍ରିସମାସ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ କହିଲେ ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆମେ ବା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଉପାସନା କରିବା। ସେମାନେ କହିଲେ ଓକେ, ବାଳକ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିଲେ, ବାଇବଲ ଫାଇବଲ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ରଖିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାଳକଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରାଗଲା ସମ୍ମାନର ସହିତ, ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଦେଇ, ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇ, ଅଫରିଂ ନାହିଁ ଅଫରିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଠା ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ବାସନ କୁସନ ମାଜିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପୁନ୍ ଇଜ ମିସିଂ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଜି ଯାଇଛି। ହେଲେ ସେ ଚାମଚ ହଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ସୁନାର ଚାମଚ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁନାର ଚାମଚ ବି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। ବାଳକଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାମଚଟା ଟିକେ ସୁନାର ଦେବା, ଭଲ ଥାଳିରେ ଟିକେ ଦେବା, ଭଲ ଚାମଚ ଫାମଚ ଦେବା, ଗିନା। ଚାମଚ ହଜି ଯାଇଛି। ମିସେସ୍ କହିଲେ ଦେଖିଲ କି ମୋ ଚାମଚ? ନା ଦେଖି ନାହିଁ। ଖୋଜି ଅଣ୍ଡାଳି ପକେଇଲେ, ପରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଲା ବୋଧେ ବାଳକଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଦେଲୁ, ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଦେଲୁ, ପଇସା ପତ୍ର କବରରେ ଭରିକି ଦେଲୁ, ସୁନାର ଚାମଚ ବି ନେବାର ଥିଲା କି? ବ୍ଲେମିଂ ଟୁ ଦ ପାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୋଷାରୋପ କରୁ 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 ଏମିତି ଚାଲିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ରାତିରେ, ନାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ 25 ତାରିଖ ଯିବା ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଗଲେ ନାହିଁ। ବାଳକଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ରାଗ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଚୋର ପାଷ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାଳକ ଭାବିଲେ କଣ ହେଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଫୋନ କଲେ, ବାଳକ ମାସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ, କଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି? 25 ତାରିଖ ଆସିଲେ ନାହିଁ, 1 ତାରିଖ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି? ସେ କହିଲେ ନ ନ ନ, ଦେହ ଖରାପ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରୁଷିଛୁ, ରାଗିଛୁ। କଣ ହେଲା କୁହ? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଫେସିଲିଟି ଦେଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲୁ, ଗିଫ୍ଟ ଦେଲୁ, କବରରେ ପଇସା ପୁରେଇକି ଦେଲୁ, ଆପଣ ନେଲେ ତ ନେଲେ, ସୁନାର ଚାମଚାରେ ନେବାର ଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ତେବେ ବାଳକ କହିଲେ ଓହୋ, ସୁନାର ଚାମଚଟା ନାହିଁ କି ସେଇଠି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆପଣ 25 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ତ ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିନୁ। ଆମେ ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ କି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ସୋର ପାଷ୍ଟର। ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କରିନୁ। ଓକେ, ଆଜି ଟିକେ ବୟା କରି ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ କାଢନ୍ତୁ, ଗୀତ ବହି କାଢନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। God will provide, God will give your ଚାମଚ, ସ୍ପୁନ୍। ସେମାନେ ବାଇବଲ ଗୀତ ବହି କାଢି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାଇବଲ ଭିତରେ ଚାମଚ ରଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ରଖିଦେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖିଦେଉଛୁ, ଆଉ ବାକିଟା ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଯେମିତି କି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ସବୁ ସେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖୁ,
ईश्वर जगत को आसिले आ जगत रे आसी आज पर्यंत उपस्थिति रहिबा पई आम जीवन रहिबा पई बाइबल दैछंती केमती ही रहिबा आम जीवन रे जेते वाक्य भितरे थिबो सेते आम जीवन रे प्रभु काम करूछंती फर्स्ट थिंग गॉड स्टेप डाउन टू द अर्थ अवतीर्ण हेले आम सहित रहिबा पई चामचर दोष देखाई कार दोष देखाई कर मंडली जीवी नहीं कार दोष देखाई कर प्रार्थना छाड़बी एमती हबाकू नहीं से जदि आसिले तांको आज आदर रे ग्रहण करिवार अछि सेकंड थिंग गॉड सेट अस फ्री फ्रॉम द सिन ईश्वर आज दिवस रे क्रिसमस रे से हमन को मुक्त करिबा निमंते जगत रे अवतीर्ण हेले सेति पई 9 पद 11 पद देखिबो लेखा अछि जेउ ज्योति जो सत्य जति प्रत्येक मनुष्य को आलोक प्रदान करती से जगत को आसी थिले से जगत रे थिले और जगत तांको द्वारा सृष्टि तथापि तांको जगत चिन्हिला नहीं से अपना राज्य को आसिले तथापि तांकर निज लोक माने तांको ग्रहण कले नहीं आमे जदि ग्रहण करूनु पाप रे मरिबु कारण जीसु जीसु जीसस इज प्योर गॉड प्यूरिटी ऑफ जीसस पृथ्वी रो सब ईश्वर मान को देखिबु केतरा ईश्वर अछंती गुलायत की माइजी नै कि आउ केतरा ईश्वर अछंती निजर स्त्री पाई कुटकुटा माड प्रिय माने हमर ईश्वर ए पसरे जाय धाइबा लोक नै हिंसार लोक नाही हमर ईश्वर प्रेमर ईश्वर सचोट ईश्वर हमर ईश्वर पवित्र ईश्वर सेति पाई आमे जेतेबेले पढुछु द्वितीय करंतिय तार 5 पर्व 21 पदरे कौन बोले खाई द्वितीय करंतिय 5 पर्व 21 पदरे बाइबल टिक पढ़िबा एक्सरसाइज न कले जहांको ठारे पापर लेस मात्र नथिला जहांको ठारे पापर लेस मात्र नथिला ताहांको से आम्हानको निमंते पाप स्वरूप कले जेपरि आमे माने ताहांको द्वारा ईश्वरंकर धार्मिकता स्वरूप हो आमे ईश्वरंकर धार्मिकता बोले ईश्वर जेंति धार्मिक पवित्र हेबे सेमिति पवित्र हेबा पई से पाप शून्य हेले सेति पई पुरुष आ स्त्रींकर सहवास रे जीशुंकर जन्म ही नहीं से पवित्र सेति पई कुमारी मरियम को ठारू से जात हेबा पई बाध्य हेले पवित्रता रक्षा करिबा पई हमर प्रभु पवित्र प्रभु ए मन इच्छा प्रभु नहीं जाकू देखले कहिया आमर प्रभु पवित्र प्रभु आमर प्रभु जेतेबेले मध्य का जीवन रे आसंती से पवित्र करंती सेति पाई देखिबो क्रिश्चियन माने शांति प्रिय लोक मु जानि पारो नहीं ए क्रिश्चियन मान को देखिले अन्य माने काहे कि एते ईर्ष्या करंती रागी जानती धर्म परिवर्तन करूछंती बोल को मु बुझी पारे नै से माने काको मारिबा को गले कि से माने तो हित साधन करिबा लोक क्रिसमस टाइम रे देखिबे गां गां बोली से माने किछि बांटुछंती किछि जदि बांटुछंती निजेले बांटी केले कोंतु आपण हमर धर्म रे आसंतु बोली किए काको धर्म परिवर्तन करंती नाही गोटिए विषय आमे जेलस हो से माने जे उपकार मिशनरी माने एते दूर दूरांतरु आसी मेडिकल देले स्कूल देले एजुकेटेड कोले आमान को से मान को निंदा करूछु आमे निजर पड़ोसी को पचारुनु आउ कहूछु आमे धर्मर रक्षा बेले बेले करू प्रिय माने मन रखू भूल चिंतारे अनेक अछंती जो माने जानंती नहीं क्रिश्चियन माने शांति प्रिय लोक कारण आमे जो ईश्वर को सेवा उपासन से क्रूसरे तांको एते निर्यातना कला परे मध्य से कहउछंती प्रभु ए माने कोन करूछंती माने जानंती नै माने क्षमा करो एमिति को ईश्वर अछंती पृथ्वी रे जे लोकर पाप को क्षमा करिवे केही नहीं प्योर गॉड ही क्षमा करि पारिबे इम्प्योर लोक सब हत्या करिवे बोध करिवे जदि सब को मरा जीवो लेखा अछि बाइबल रे समस्ते पाप करिछंती सब पापी आमे जदि पापी मान को गोटे गोटे करी मरा जाए तबे सब आमे मरि जीवु के धार्मिक नै किंतु आम प्रभु से पवित्र होई आमान को उद्धार करिवा पय आसंती सेट अस फ्री फ्रॉम द सिन पापरु मुक्त करंती आसी ज्योति सदृश जा जीवन रे आसंती शिक्षा रे से बढ़े धन रे से बढ़े ज्ञान रे से बढ़े जीसु जा जीवन रे आसंती से पर करंती प्रिय माने क्रिश्चियन माने उदारवादी से माने अन्य मानकर हित मो द्वारा कोन हेबो सेति पय हमें पिठा पणा करी के चेष्टा करू अन्य मान को देबा पय
जो लोक मुस्का मुस्की दियंती नहीं से माने ख्रीष्ट जन्म पर्व पालती नहीं। तो कार जन्मदिन आम पालन करछु जीशुंकर जन्मदिन। दुर्भाग्य कौन जीशु को पोशाक नहीं मुई मात्र कॉस्टलीटा पिंधिची 15,000 20,000 पाट शाड़ी अच्छी सूट अच्छी 10,000 रो बुट अच्छी 5,000 रो सब अच्छी किंतु जन्मदिन किए ड्रेस पिंधवा कथा किए पिंधवा कथा बापा माँ से पाखी पड़िशार लोक जार जन्मदिन ताकू पिंधेवा कथा। जीशु आज से गुहाल रे वर्तमान उलंग अवस्था रे शीतरे के जाने थरुचंती हमको चिंता नहीं सेटा लेट इट गले जाओ मुई मात्र नुआ ड्रेस पिंधले हेला नहीं। तो जीशु को कोठी आमे खोजु इफ योर नेबर इज लिविंग इन दैट वे जदि सेमती निराश्रय दिनहीन अवस्था रे अछंती तेबे मन रखु जीशु बा ईश्वर मध्य से परिस्थिति रे अछंती तांकु करिबा द्वारा आमे सेमानकु मध्य जन्म पर्वर अनुभूति देउछु। प्रिय माने मन रखु जीशु आसंती आमनकर पाप घोड़ेइबा पई ढांकीबा पई आ सेथि पई से उलंग हेले आमे वस्त्रान्वित हेलु। जीशु जा जीवन रे आसंती आमे हमर पूर्व अवस्था को जदि चिंता करिबा हमर स्थिति कोन थिला पिंधिबा पई ठीक नथिला इंग्राजी तो छाड़ो किछि पाठ साठ किछि नथिला ज्ञान बुद्धि किछि नथिला उलंग ही बुलिबा सदृश्य किंतु जेतेबेला आमे जीशु को जानिलु मोस्ट एजुकेटेड केते बड़ बड़ पदरे आमे कार्य करूछु पृथ्वीर धनी मानी ज्ञानी देश गुडी को मध्य उच्च स्तर रे अछंती बिकॉज़ दे न्यू जीसस कारण से माने जानंती जीशु को आमर जीशु ज्योति जा जीवन रे आसंती से मान को आलोकित करि दियंती। द्वितीय कथा तृतीय कथा शेष कथा sonship offered to everyone समस्त को संतानत्वर अधिकार से देले। तबे आमे सबु ईश्वरंकर संतान संतति हेलु जेतेबेला आमे पढुछु 12 पदरु 14 पद और लिखा अछि मात्र जेते लोक ताहांकु ग्रहण कले अर्थात जेउ माने ताहांको नाम रे विश्वास कले से समस्त को से ईश्वरंक संतान हेबा निमंते अधिकार देले। और लिखा अछि कोन बोली से माने रक्तरु शरीर इच्छारू अबा मनुष्यर इच्छारू जात हेले नहीं बरं ईश्वरंक ठारू जात हेले आमे सबु जात हिचु जन्म हिचु जीशु को विश्वास कले एका प्रकृत रे ईश्वरंकर पुओ झियो ही पारि जीशुंकर देई ही आमे स्वर्गर संतान संतति ही पारि अधिकार ही पारिबु कारण से देखा अछि सेही वाक्य देहवंत हेले पुणी अनुग्रह सत्य रे परिपूर्ण होई आमानक मध्य वास कले पितांक ठारू आगत बापांक ठारू आसीथिबा पुत्रंकर महिमा सदृश आमाने तांकर महिमा देखिलु। तबे थी पीपुल ऑफ जीसस आमे जीशुंकर लोक हबार अछि जीशुंकर लोक बोले जीशु केमतिका लोक सेमति आमे हबार अछि। मते कोंतु जीशुंकर केतला बिल्डिंग थिला कुटी अछि कि बांधी थिले कि आमर केतरा बिल्डिंग अछि भड़ा देई कर भी रखछु नेकी आमर केते बड़ बड़ बिल्डिंग जीशुंकर नाही तांकर केतटा बाइक थिला मोटरसाइकिल थिला नाही किछि नाही मु जानि नै तांकर ड्रेस केतरा थिला किंतु ए नॉर्मल लाइफ चाली चाली बुली खाली केते अराउंड 20 माइल्स भितरे से बुलले 20 माइल भितरे बुलिले आज सारा पृथ्वी तांको ईश्वर हबे जानुछंती आमे आज वर्ल्ड टूर कले मध्य हमकु के जानु नांती कारण कोन कारण आमे तांकर लोक हेई नाहु वर्तमान पर्यंत आमर ज्योतिष लोकों आगे प्रकाशित होइले जणे गाईशाल रे जन्म होई एते प्रसिद्ध होई पारुछंती किंतु आमे बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग थिबा घरे जन्म होइले मध्य पाखी पड़िसा लोक नेबर हमकु जानु नाहंती। प्रिय माने ख्रीष्ट जन्म पर्व नेबर को जणाइबार आवश्यकता अछि आमर जीशु जन्म ग्रहण करिसंती से तुम पई आम पई मरिबा पई प्रस्तुत होई जन्म होइछंती। तेणु प्रभु अनुग्रह करंतु ए वाक्य दे जेपरि ए ख्रीष्ट जन्म पर्व अंतत आपणकर पाखी पड़िसा जो माने जानि नाहंती गोटे पिठा हेले दया करी नै कि जानतु कोंतु जीशु जन्म होइछंती आम पई आपण मानंक पई मते एतिकी खाली कोंतु तबे तेबे ख्रीष्ट जन्म पर्वर प्रकृत अर्थ आमे जानि परिबु आउ गॉड बिकम माय नेबर से स्वर्ग छाड़ी पृथ्वी रे आसिले आम सहित रहिबा पई आमे एठी अछु आमर पड़ोसी सहित मिसा मध्य मिसिकी
ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।